নমস্কার, আমোদরিয়া নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি কিশোর, সঙ্গে ক্যামেরায় সুব্রত। আমরা এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির 28 নম্বর ওয়ার্ডের টিকিয়াপাড়ার মজদুর কলোনিতে একটি মাদ্রাসা এসেছি, যে মাদ্রাসাটি 1980 সাল থেকে চলছে এবং সেখানে কি পড়াশোনা হচ্ছে সেই মাদ্রাসাটিতে চলে এসেছি, যেটি 1980 সাল থেকে চলছে টিকিয়াপাড়ার মজদুর কলোনিতে। আমরা وإن تبدوا أكثر من في الأرض وينزئنك عن شعائر الله إن يأتوا وإلا إلا زأن وإن هم إلا يأخرون من ربك هو أعلم ما آيات بالمهتدين فأقالوا مما ذكر أعلم لا يليه من كنتم بآيات الله مؤمن وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسمه لا يليه وقد فأشل لأبو ما حرم عليك وإلا ما أذكرهم الذين وإنك سبيل المؤمنين واللف بين قلوبهم والذين نبيهم أولئك أصحاب उसको पढ़ाते पढ़ाते उसके बाद उसको चलाने के लिए हमारे असगर हुसैन मरहूम, मोहम्मद मकबूल हुसैन मरहूम, मोहम्मद मंजूर मरहूम, मोहम्मद जाकिर मरहूम, अब्दुल वहाब मरहूम, मोहम्मद खलील मरहूम और मोहम्मद हारून अभी साहब आपके सामने ज़िंदा हैं। ये सारे लोग चले गए। इन लोगों की रहबरी में हमने मदरसे को कायम किया। तो वहाँ कुछ दिन तक एक भाड़ा ले कुछ दिन पढ़ाते रहे, वहाँ बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद बड़ी दिक्कत हो रही, बच्चे और बढ़ते जा रहे थे। उस वक्त बच्चों की तादाद कम से कम 70 की थी और परेशानी होने लगी। तो अब क्या किया जाए, मदरसे की ज़मीन खरीदा गई है। ये ज़मीन खरीद करके उसके बाद इसको बेढ़ा का मदरसा पहले बनाया गया। उसको और यहाँ बारिश बहुत होती थी, आप लोग जानते हैं कि शिलिगुड़ी में बहुत बारिश हुई थी। 85 में बहुत ज़्यादा बारिश थी। उस वक्त फिर क्या किया जाएगा, इसको बेढ़ा का बनाने के बाद फिर इसकी छत दीवार खड़ी की गई। उसके बाद टीन लगाया गया। उससे भी परेशानी होने लगी तो इसको फिर तोड़ करके और उसके बाद ये छत बनाई गई। इन लोगों ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त की। आपके मकबूल साहब, अब्दुल वहाब साहब, मकबूल और मरहूम मंजूर साहब, मोहम्मद जाकिर साहब, अभी हारून साहब ज़िंदा हैं। और इन लोगों के साथ हमने भी मेहनत किया, बड़ी मेहनत से मुशक्क़त से इसको परवान चढ़ाया। और आज देख इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं सिर्फ अकेला ही पढ़ाता था और बच्चे इसमें थे और कोई मुदरिस नहीं थे, सिर्फ मैं ही अकेला पढ़ाता था। अब इतने बच्चे बढ़ गए कि दोनों टाइम पढ़ाना शुरू किया, शाम को भी पढ़ाता था, सुबह को भी पढ़ाता था। और इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, ये सारे बच्चों के माँ बाप को भी मैंने पढ़ा दिया। अभी जो देख रहे हैं ना, भाई एक माँ को पढ़ाया, फिर बच्चे को पढ़ाया, उसके बच्चों को पढ़ाया। अभी तो यहाँ मदरसे में सब कुछ की सहूलियत हो गई। पहले बड़ी दिक्कत थी, बच्चे आते थे पढ़ने के लिए और पढ़ाई अच्छी तरह से होती थी। उस वक्त दोनों टाइम हम पढ़ाते थे, सुबह भी पढ़ाते थे, शाम को भी पढ़ाते थे। इन लोगों ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से इस मदरसे को परवान चढ़ाया। और मदरसे का खर्च जो था उस वक्त ज़्यादा नहीं था। उस वक्त 300 रुपया या 400 रुपया थी तनख्वाह। तो उसको कैसे पूरा करते थे कि हर घर से इतवार के दिन 2-2 रुपया उठाते थे। कभी किसी हफ्ते में 60 उठा, कभी किसी हफ्ते में 50 उठा। इस तरह से करके इस मदरसे को परवान चढ़ा गया। और उसके बाद इस मदरसे में और भी बच्चे पढ़े जो हाफिज़ कुरान भी हुए। 2-3 हाफिज़ कुरान हुए, उनकी दस्तारबंदी भी यहीं की गई, उनका जलसा किया गया और उनको पगड़ी भी दी गई। इस मदरसा कादरिया के लिए बड़ी मेहनत और मुशक्क़त इन लोगों ने दुनिया से जो चले गए। और अभी एक मौजूद हैं, देख रही हारून साहब मौजूद हैं, इन्होंने भी बड़ी मुशक्क़त की है और मुशक्क़त करके इसको मदरसे को परवान चढ़ा। अभी भी सब लोगों मिल करके, अब उनके बेटे पोते लोग हैं जो लोग दुनिया से चले गए, उनके पोते हैं जो इरशाद अहमद जो अभी सेक्रेटरी हैं। इस तरह मदरसे को चलाने के लिए बड़ी मेहनत और मुशक्क़त किया गया। उसके बाद हर जगह से चंदा किया गया और चंदा करने के बाद आज इस तरह से ही परवान चढ़ा कि इसमें आप पहले नमाज यहाँ नहीं होती थी। अब ये होगा कि जो बच्चे कुरान पढ़ लिए उनको नमाज भी सिखाया जाए, नमाज पढ़ने की तालीम भी दिया जाए। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि 2016 से इसमें नमाज की भी पाबंदी होने लगी। और वही बच्चे जो पढ़ चुके हैं वही सारे बच्चे अब नमाज ही पढ़ते हैं। और उसके बाद अभी इनको भी रख दिया गया।
मैं भी इसमें करीब 40 साल, मदरसे को हो गया कम से कम 45 साल, लेकिन 40 साल से मैं इस मदरसे को मैंने परवान चढ़ा और मदरसे के लोगों ने, महल्ले के लोगों ने मिल करके इसको परवान चढ़ाते रहे, अभी भी चल रहा है। और आप लोगों की दुआ है कि ये मदरसा चलता रहेगा, आने वाले लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, मगर ये जो निशानी है, जो हमने बड़ी मेहनत मुशक्क़त से सींचा है, ये चलता रहेगा। मदरसे कादरिया में ये हाफिज़ अनवर साहब पढ़ा रहे हैं, इससे पहले और भी एक हाफिज़ तो चले गए, उससे पहले भी और आए चले गए, और मदरसे में हम भी पढ़ाते रहे अभी तक। और मदरसे की बात, खुसूसी बात ये है कि हर मौके पे, जैसे गरीब नवाज का जो उर्स होता है, ख्वाजा गरीब नवाज का, उस उर्स में भी आपको खिचड़ा भी हम लोग बनाते हैं और लोगों को बांटते हैं। मुहर्रम का जब 10वीं तारीख होती है, यहाँ से मुहर्रम अखाड़ा भी निकलता है और उसमें ये खिचड़ा भी फातिया होता है, सब लोगों, पूरे लोगों को बांटा जाता है। रबीउल शरीफ में यहाँ जुलूस मोहम्मदी भी बड़ी शान के साथ निकलता है, जो आप कुछ दिन पहले देखे हैं कि सिलीगुड़ी में छोटी मस्जिद के पास लोगों को जमा हुए और वहाँ लोगों ने तकरीरें हुई और नाते पढ़ी गई और वहाँ दुआ खैर किया गया पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए। तो ये सारी चीज़ें मदरसे से हो रही हैं और मदरसे को तरक्की देने के लिए अभी हमारे जो आने वाली जो नस्लें हैं, जैसे आपका हमारी शाद हमारे सेक्रेटरी हैं, बबलू हैं, मोहम्मद अफजल हैं, और भी बहुत से लोग, सारे लोग मिलकर इस तरह में, कुछ लोग खुसूसी तौर से इस मदरसे को देख रहे हैं। तो ये मदरसा कादरिया में जो अभी हाफिज़ अनवर साहब पढ़ा रहे हैं, हाँ ये पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं अभी, मगर कुछ दिन तक अभी तबीयत ठीक हो की वजह से हम नहीं आ रहे हैं। इस तरह मदरसे को परवान चढ़ा जा रहा है और हर तरह की सहूलियत यहाँ पे हो गई। पहले नमाज नहीं होती थी, पहले कुछ लेट्रिन बाथरूम नहीं था, सब बनाया गया। पहले ऐसा था कि यहाँ की महल्ले की जो बारातें होती थी इसमें रुकती थी और ऊपर नीचे खाना खिला दिया जाता था, ऊपर पका लिया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी कुछ दिन से अब लोग अपना पिंडाल बना लेते हैं और उसी में सबको खिलाना पिलाना करते, मदरसे से कोई मतलब नहीं होता। ये सारी बातें आप जान रहे हैं कि हमने भी इस मदरसे को के लिए चंपासारी कहाँ बहुत दूर दूर तक इसको चंदा करके और इसको इस तरह से परवान चढ़ाया और अभी तक कर रहे हैं, अभी तक चला रहे हैं। अब आने वाली नस्लें चलाएंगी, आने वाले लोग इसको चलाते रहेंगे, इसी तरह से ये चलता रहेगा। और मैं जो अभी 40 साल से मदरसे को पढ़ाया, मेरा नाम हाफिज शारिफ कमर खान, आदमी बड़ी मस्जिद सिलीगुड़ी, मैं इमामत भी करता था और मदरसे में आके पढ़ाता थी बच्चों को। इसलिए अभी भी हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाले ये हमारे जो युवा हैं, ये लोग आएंगे और मदरसे को परवान चढ़ाते रहेंगे। ये चंद बातें मैंने की। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि इस मदरसे की तरक्की हो और हम सब मिलकर को इसको चलाते रहें। जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाजवाब है शेहे अंबिया, लाजवाब है हबीबे खुदा, लाजवाब है शेहे अंबिया, लाजवाब है। उनके वसीले से ही, उनके वसीले से ही महकता गुलाब है हबीबे खुदा, लाजवाब है शेहे अंबिया, लाजवाब है।
کہ जिसमें मुबारक है नूर का टुकड़ा, जिसमें मुबारक है नूर का टुकड़ा, जिसमें मुबारक है नूर का टुकड़ा, कि मेरे नबी का चेहरा, मेरे नबी का चेहरा उम्मुल किताब है, हबीबे खुदा लाजवाब है, शहे अंबिया लाजवाब है, कि मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे दाता लाजवाब, लाजवाब 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 लाजवाब, हबीबे खुदा लाजवाब है, शहे अंबिया লাজবাব है। সব কিছু বলা অলরেডি হয়ে গেছে, বাট এই মাদ্রাসার মধ্যে একটা স্পেশালাইজেশন বলবো বা ইউনিক বলবো যেটা আছে, সেটা হচ্ছে এই মাদ্রাসা নর্মালি কি হয়, মাদ্রাসার মধ্যে পড়া হয়, বাচ্চাদেরকে পড়ানো হয়, বাট এখানে পড়ানোর সাথে এখানে নামাজও হয়। এটা একটা যদি আমি বলি একটা ইউনিক পয়েন্ট। নামাজ হচ্ছে আমাদের 5 টাইমস নামাজ হয়, 5টা প্রিন্সিপাল, এটা ইসলামের প্রিন্সিপালের সবাই আমার মনে হয় জানে। সকালে যে একবার হয় ফজির, তারপরে দুপুরবেলা হয় জোহর, তারপরে যে আছে আসর, তারপরে মাগরিব, এশা। এই যে 5 টাইম যে প্রেয়ার্স আমাদের হয়, এটা আমাদের ইসলামের প্রিন্সিপালের মধ্যে আসে। এই নামাজটা কিন্তু এখানে পড়ানো হয়, মানে এখানে নামাজ হয়। এই মাদ্রাসা যে আছে নিচে নিয়ে বাচ্চাদেরকে পড়ানো হয়, আর এর উপরে যে আছে সেখানে মসজিদ বানানো হয়েছে যেখানে আপনার নামাজ হয়। এখন দ্য থিং ইজ যে নামাজ পড়তে যে ডিভোটিজরা আসেন, ওনারা কে আসেন? এখন দেখেন ডিভোটিস যে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই এরিয়াতে, যে আগে আপনাদেরকে চ্যানেল অলরেডি বলা হয়ে গেছে, আমাদের যে এখানে ইমাম ছিলেন উনি অলরেডি বললেন কি এটা হচ্ছে আপনার অনেক জনের জন্য সেকেন্ড জেনারেশন, আর অনেক জনের জন্য এটা হচ্ছে থার্ড জেনারেশন। এটা হচ্ছে ফাউন্ডারে যারা ছিলেন আজকে ওনাদের যে আছে থার্ড জেনারেশন আছে ম্যাক্সিমাম লোকদের, ওনারা যে মেম্বাররা এখানে আসেন, ওনারা সকালে বিকালে দুপুরবেলা ওনারা এখানে আসে নামাজটা পড়েন। এখন অনেক সময় এটাও দেখা গেছে কি জিন দিন মানে ছুটি থাকে, মানে অফ থাকে, ওদিন এত লোক হয়ে গেছে কি তাদেরকে এখানে জায়গা হচ্ছে না, তাদের জন্য ওনারা অন্য মসজিদে যায় নামাজটা পড়েন। মানে যদি বলবো প্রিসাইজে তাহলে স্পেস একটু কম আছে, চেষ্টা আরও আছে কমিটি যারা আছে, কমিটির মধ্যে যেরকম অলরেডি এখন কিছুক্ষণ আগে বলেছে অলরেডি মোহাম্মদ, আপনার যদি বলি ইরশাদ সেক্রেটারি, মাদ্রাসা কাদিয়া সেক্রেটারি, আর আমাদের এখানে আছেন সাথে ট্রেজারার আফজাল হোসেন, আর কিছু অ্যাক্টিভ মেম্বারও আছে। এখন দেখেন এটা আমরা সবাই জানি কি একটা কোনো সংস্থা বলবো বা কোনো মাদ্রাসা বলবো বা সিম্পল ওয়ার্ডে যদি বলি অর্গানাইজেশন বলি, তো এখানে মেম্বার্সরা অনেক থাকে, মিনস মেম্বার 50, 60, 70 এরকম মেম্বার্স থাকে, কিন্তু কাজ করার জন্য গ্রাউন্ডে মিনস ফিল্ডে বহুত কম লোক থাকে, যাকে আমরা এটাও বলি কোরও বলি, কোর মিনস কোর কমিটিও বলি। তো ওটা অ্যাক্টিভ মেম্বারে আমাদের সাথে এখন দেখেন আজকে আছে গুলাব, উনিও মানে সবসময় এখানে প্রেজেন্ট থাকেন। এখানে যা কিছু প্রোগ্রাম হয় যেরকম বাকি জায়গা হয় না, এখানে যে প্রোগ্রামগুলো হয় যেরকম 11वीं শরীফ আমরা বলি, 11वीं শরীফ মানে হচ্ছে যে গস পাক আছে, গসে আজম, কিছুদিন আগে ওনার 11वीं শরীফ হলো, ওনার যে ফাতেহা হয় মানে একটা বড় করে আমরা বলি যে ফাতেহা মানে পূজা যেটা করা হয়, তো ওই ফাতেহা হয় সেটা এই মাদ্রাসার মধ্যে হয়। এটা কে করে? এটা হচ্ছে এখানে যে কমিটি আছে ওনারা মিলে এটাকে করে, আর এখানে যত লোকাল রেসিডেন্স পিপলরা আছে ওনারা সবাই কিন্তু এই মাদ্রাসার মধ্যে কিছু না কিছু কন্ট্রিবিউশন অলরেডি আছে, আগেও ছিল এখনো ওনারা আছে। আর আই থিঙ্ক সো যদি আমরা টেন্সের কথা বলি পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার, তো পাস্টে তো ছিলই, আজকে প্রেজেন্টে আছে, আর মোস্ট প্রবাবলি কামিং জেনারেশন যে ফিউচারে যারা এখন আপনি দেখতেছেন বাচ্চারা যারা পড়তেছে এখন কামিং ফিউচারে ওনারা কিন্তু এই কমিটিকে
টেক ওভার করবেন। আর ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক ডেভেলপমেন্ট এখানে হয়েছে, অনেক, আর আস্তে আস্তে করে সেটা হচ্ছে। আর একটা ছোট লাস্ট পয়েন্ট যেটা আমি বলি কি, আমাদের জুন দিন প্রফেট মোহাম্মদের অ্যানিভার্সারি, বার্থ অ্যানিভার্সারি হয়, যেটাকে আমরা বলি 12 রবিউল। ওই দিন এখানে আমি যদি বলি কি এই মাদ্রাসার মধ্যে একটা ইউনিকভাবে সেলিব্রেশন করা হয়। সেলিব্রেশন দেখেন আমরা সবাই করি, হোল ওয়ার্ল্ডে সেলিব্রেট হয়। আমরা বাইরেও গেছি, আমার ফ্যামিলি আমরা সবাই বাইরেও গেছি, অ্যাব্রড যাই দেখেছি, সেলিব্রেশন সব জায়গা হয়, কিন্তু এখানেও সেলিব্রেট কিভাবে হয়। এখানে আপনি দেখবেন যে রোডে যতজন মানে স্ট্রেঞ্জাররা আপ অ্যান্ড ডাউন আসা যাওয়া করে, যেরকম রিক্সা, ই রিক্সা, তারপরে বাস, ভেহিকল, যত আপ অ্যান্ড ডাউন করে স্ট্রেঞ্জার, ওনাদেরকে ডেকে এখানে ওই দিন আপনার সবাইকে শরবত খাওয়ানো হয়। ঈদে বকরিদে ওনাদেরকে সেবাই খাওয়ানো হয়, ফ্রুটস খাওয়ানো হয়, জুস খাওয়ানো হয়। এটা কি জাস্ট অ্যাজ আ ইউনিটির জন্য আর খুশির জন্য কি আজকে আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল আছে। তো আমি এটা বলি, এখন যে ইয়াংস্টাররা আছে এখানে যে কমিটির মধ্যে, অনেক এরা চেষ্টা করতেছে আর ট্রাই অনেক করতেছে কি এটাকে কিভাবে আমরা ডেভেলপ করতে পারি। অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে অ্যান্ড হোপসো এই যে আপনারা আজকে যে আমাদের আসে ইন্টারভিউ যে আপনারা নিলেন, হোপসো এটা লোকের কাছে এটা পৌঁছাবে। আরও আমরা করতেছি কি আরও ডেভেলপমেন্ট আরও হবে। এখানে অনেক কিছু আছে যেটা মানে আমরা একবার এখন বলতে পারতেছি না স্যার, আমরা নেক্সট টাইম নিশ্চয়ই মানে অনেক আছে যেটা আমরা সঙ্গে থাকুন। নমস্কার। বাজারে অনেক ডিও আছে, বাজারে অনেক পারফিউম আছে, কিন্তু আতরের মতো কেউ নেই। শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ের ফিরোজ বুক ডিপোর আতর মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু চন্দন কাঠের নির্যাসের আতর, রকমারি ফুলের আতর, আজমল কোম্পানির নামি দামি আতর, আদিল কাদরি কোম্পানির দুর্দান্ত সব আতর রোল অন। এই দিওয়ালিতে সবাই আবার বুঝবে আপনি ডিফারেন্ট, আপনি আর 5 জনের থেকে আলাদা। তাই ভেনাস মোড়ের ফিরোজ বুক ডিপোর আতর আপনার মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে থাকতে চায়। ফিরোজ বুক ডিপোর এক ফোঁটা আতর হাজার জনের মুগ্ধতা আদায় করে। শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ের ফিরোজ বুক ডিপোর আতর আপনাকে ভালোবাসতে চায়। আমদরিয়া নিউজ, প্রান্তজনের কণ্ঠস্বর।